Con xu hướng thì ra đi vào nó bol lằng đây đâu này. क्या क्या दामसोरा स्पोर्टिंग क्लब तेरे क्या क्या या प्रिस्काम या प्रिस्रा बहादुर पारा टीम तीनियों चौदह टीम थोमेमो बैठाने थोमा के नोहा खावरे नो प्लेयर का हम लो आंबे नो नाइने रो पारी खे नाइ थोय नो मन बाय नो समय पाइमो चौ सिरुया फर्स्ट राउंड चौ थों 90 minutes थों पाइ फोसे खेला सादी के बातो उचित 10 minutes extra total 20 minutes थोमोफो आपु पत्रो एर परे चो पेनाल्टी शॉट चो नोभाजे बहादुर पारानी टीम खासरां टीम देंगमो या प्रिसरां टीम ब्रा पास्ता नो ब्रा गोल रिहा आबन भाई नो ब्रा विनर के दामसोरा स्पोर्टिंग पास्ता जगह एकटा गोल आउटसाइड आउट उंथा फातम था गोल की आबे ब्रा फाइहा भाई दामसोरा खासरां टीम रो पाइहा आमे कांग्रेचुलेशन आइनि तरफ থেকে आखे बहुत टीम ना कांग्रेचुलेशन टीम जोना आसु खेला क्लाउमा थंसा फाइमो त्रे टीम रंग नसेमिए तिनियो बो जागाव ना फाइनल मैच नां थंगैमो बहुत टीम ना आइनि तरफ থেকে खाकसा मोहम्मद साउ आखे कांग्रेचुलेशन जोंबो तिनियो चौचिनि जे एमडीसी कप for the first time in Tripura for the first time आइनि वाइसमु MDC Cup खेमोनी उद्देश्य माइके जो चिनी जुआइन होनो चिनी young generation होनो प्राणी जेता आजकालो नोबा हामिया परिवेश हामिया विभिन्न फिनिमा माने बैठे रंगे दंगो आबुदिमा हामियामा लामानि फेरोए फैनाय मये ब्रानो लामा बुइबाओ लामा काहामो तुइ बेनाय मये ब्रानो फुटबल नि माध्यमे ब्रानि फिटनेस नि माध्यमे साथे साथे ब्रानि मेंटली फिजिकली बहुत फिटनेस बेनाय मये बो उद्देश्य आरो बै सेतिनियो आंबो MDC Cup टूर्नामेंट नोरो बहादुर पाराओ जिनि दामसोरानी एरिया नि के बोलंगाई एरिया नि के फिल बहादुर पाराओ चौ बो खेलानो राइसा नेक्स्ट ईयर ऑफ चौत्रे जगह खेफिनाय बो ईयर चौ राइसा नेक्स्ट ईयर चौ कांचनपुर साइड बेजे कुनो एकटा ग्राउंड चौ चूज केराय नेक्स्ट ईयर फो खेलानाय हिबा नेक्स्ट ईयर बोलते 2024 नि खेलासे पाइसो यामय से किनि चौ फेब्रुवारी वो हासिंथा फैया सारो क्रिसमास बाय न्यू ईयर बाय विभिन्न समय चिनि बिजिने शेड्यूल मन बये जतो प्लेयर रनफो सिएनो तिनियो चौ फेब्रुवारी 10 तारिख बरन जरा सफैथा आरो इफो चौ नेक्स्ट ईयर बोलते तब 2025 नि पाइथामो बसियो जेमन नभेम्बर रंसियो 20 अक्टोबर रंसियो सि खेलाते शुरू खेलमान चौनि तो आरो बे चौ बारिखे खाकसांनि मातुमो तिनियो बजे खेला परिचालना खेनाय रनो ब्रा राय सामोसि पाइथे हांजरा जे परिश्रम खेये बो खेलानो काहाम प्रोफेट बाले तुलाइकुरि दिए ब्रा तुइथे तिमो ब्रा नफो बारि खाकसांमो मारियो मासाव थेंबोये चिनि जे प्रशासननि जे बो दाम खेदासरा PSनि जे ओसी आके बिनि जतो स्टाफ आके चिनि SDP होइते माने पानी सागरनि जे अफिसार सोनो नफनो ब्रानफनो खाकसाव मारियो बायमले ब्रां नि सहयोगिता साराव जों बदिमा खेलारनो परिचालना खेलते अनेक खक्षिमो दङ मांखे ब्रांनि सापुत जों नामो आबो सापुत जों माहा रायसामो सिपाइथा जरा जों माहा आबे ब्रानो बारि खे आइन तरफ থেকে মানে खाकसाव मासाव तेवमि तिनियो चौ
boro je price actually chong first price 1 lakh money chong cash man boye bo tournament hiye khelemo boro kisutak ta chong poilao bo first time dino thungmo mayo wa aini torof theke bo bolmayo abor onophonang thio poilao khomasayo arumi tinio choro first prize 1 lakh second prize 50,000 jeta chong poilao je announce thebode chong tinio chini check by nani discount thung ye toyo abudi no cash money photo gelago no yapai nai akero abudi badeo chini top scorer best player best goalkeeper himodi ma photo brano yapai dinai aro boye ang bari ke mo elakani bro rono ang khaksang mo mario mami ke brani je khela dulao je babe brang khariye mono jogriye sathai mobile dino chini thongnai ro pho ma pho ekbar tulai kule the thongmai mo aro boya bari ke khaksang ma sao temi biskang ro chongtre kaham program kaham khelai ake chongjot aini torof theke namo sam chumoke bose chini traherono chong joto family joto chini guardian rono sam chumoke chini traherono chong lama buimano mapno nai jeta taipu samo hamyama lama ni brano sal ke tenai moye chong lama buimano chong mapno nai lekha pora pore moni sathe satheo chini khela dulani spirit no chong tuibiama akhe aboni logewo chini chamsu chini je culture chini identity abono preserve khenima abo chongjo toni daitto chini responsible to abo e chini samaj no kaham kheti sanaike শুধু একজননি কন্ট্রিবিউশন বাই চং সমাজ no kaham thebaya যতনি কন্ট্রিবিউশন nanai tinio শুধু লিডার nai chong bai সমাজ no চারিদিন bayo ake tamsini মামফা পারানি হোগরা পারানি চৌধুরী পারানি বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃত্ব নিনাইরাও আগে যত ইয়াং জেনারেশন রাও শিক্ষিত বেকার রাও আপনানি যতনি কন্ট্রিবিউশন নাঙাই আবা শিখেছে চং সমাজ ন কাহাম থেতি সেতি থাতি সেতি নমাই আবে চং যত কোপারে দনে নাও টংলাইনে নাও কমা সালেনে নাও যেটা চিনি সমাজ ন কাহাম থেতি নানাই মা ন চং রংথে চিনি সমাজ ন চং কাহাম থেমাই নাই para প্রতিবেশী বেকে কাহাম থে তমাই নাই bo phik modima aro aku drugs dima ni beke chungsal kemen tomoi nai aborono chongchong lai nanai ambe jara drugs rawo phigi tonai klai tonai cheher oropo amma sau bra abudima lama ro beraye buima lama phai ani nanai abo asike se bini bobishot onai bini future onai mai ke nong bini jibon life lama nong bini tolok su donmale nong chunaya ambe nong lama kaham norom kese nini jibon hamnai nini chung kaham nanai nini generation kaham nai armi chong joto seherono ang maksayo nrau bot abdima mani niksal the tongdi jate nang bobishot ni nani future ni nahiye nrau ya pisai di abdi khase chong kaham nai amoye tre ambisi kau sanaya dinyo chong ba ma bro bro fil pongye chong no ha arpo kauthe ang sathai klayo tinini program actually cho onek din scholarship paile mano jalchini not juno je ADC league je football tournament chole tomo bai brani player rao same player seropa tongbayo tongboye brani request bai jani request bai de omoni karon pho sa khilewa aboni sarawo chini maharashtra rai sapunche chongti nihmo de bono opening ceremony bono roti ye inauguration kheri nihiye chongchong emo abo bini somoy chongri rim bong somoy rimeyam boye chong bono ti meyam ha ami kop dukhoni bishoy nrao joto naimchu tomo football ni sathe sathe o chini maharashtra khatong nai rao nrao no chongti biaphrong sethe meyam ha mami ke bini slai amo chongno i togo bongbo je chong football tournament khemon sio অনেকবার দিল্লি বে কমা সালে নে হা আকে জায়গা জায়গা বুং থারে হা মিয়া ফর লাস্ট মিটিং আ মনো রিকোয়েস্ট কে হা তিনিও বুং গুয়াহাটি থানে খ্রম বয়ে আবদি খেস্র বুং দরারি মে আমন বয়ে বুনো আংতি মে আথা ইকে त्रे পাল রনো त्रे চিনি লিডার রনো ভতি না হা
বসে জানজানি এরিয়া ও শিডিউল মাউন্টে চৌফো জামবস টাইম শিডিউল চেঞ্জ কেমন কারণ টাইম এডজাস্ট হং यांगे तिनिया आसु गेस हाइमे आखा आरो इफोर नेक्स्ट राव जों काहाम क्षेत्र प्रोग्राम थेनाय नि जों मोनसै दङ बो फैला रै सामोबा जों सासुले बुलफ्रांति दंनाय आर्मिना जत थियो आइनि क्रॉप मो देरामो दंथे हमा साये आना बिस्काङो खाकसामो काउ साये आइनि काउरन जरानो बायहा जतना हामै